إذا فعلتكم هذا العمل لن يقربكم الفقر طول حياتكم أبدا. اقرأوا هذه الآية الكريمة بعد كل فريضة من الفرائض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اقرأوا هذه الآية الكريمة 3 مرات بعد كل فريضة। যদি কোনো ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর 3 বার পাঠ করে তাহলে কখনোই তাকে দারিদ্রতার সম্মুখীন হতে হবে না। আয়াতটি হলো ওয়ামান ইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইথু